জয় শ্রীকৃষ্ণ, রাধে রাধে, শুভ সকাল, সুপ্রভাত, গুড মর্নিং। সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছো। আমিও তোমাদের ভালোবাসি ভালো আছি। পরশু দিন থেকে তো শিবরাত্রি চলছে। আজকে একটু ভাত সবার পেটে পড়বে। অনেকেই রাত্রে ভাত খায়, কিন্তু আমি তো খাই না, তো সেই জন্য আর খাইনি। আজকে আবার অমাবস্যা, মন্দিরে যাব। তোমরা কে কী কেমন আছো জানিও অবশ্যই। হালকা হালকা ঠান্ডা বেশ ভালো লাগছে। এরকম ওয়েদারটাই মানে সারা বছর থাকলে এরকমই ভালো লাগে। পাখাও ছাড়তে হচ্ছে না, গায়েও বিশাল কিছু দিতে হচ্ছে না, বেশ ভালো। এই সময় বিয়ে বাড়ি টাড়ি করলে বেশ ভালো নাকি। দিল ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, दरवाजे की तरफ समूरा, सूरत मेरे पास है, मेरी जीवन का গানটা মনে নেই, অনেক পুরনো গান এবং অনেক ভালো গান। চাঁদ দেখতে গিয়ে আমি তোমায় দেখে ফেলেছি, বন্ধুরা সব বলে এমন সুরটা আছে, বাট গান মনে নেই। ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं, जाने जाना दीवाना तेरा नाम लिख दिया, नाम लिख दिया, नाम लिख दिया, नाम लिख दिया। मूषा, खूब मूषा। मैंने प्यार तुम्हीं से किया है, तुम्हीं से किया है, अब चाहे चाहो मैं दुनिया से अपना जरूर, तुझसे मैं प्यार करूँ। मैंने उसकी शहर को छोड़ा, उसमें गली में दिल को तोड़ा, फिर भी सीने में धड़कता है ये दिल, जो ना करना वो कर डाला, फिर भी याद उसी को करता है ये दिल, दीवाना मुझको भी कर डाला, मेरे दिल पे जोर नहीं है मैं क्या करूँ, आशिक है ये जोर नहीं है मैं क्या करूँ, है ये दिल दीवानी में मुझको भी कर डाला। মশা জ্বালায় শেষ। তো চলো, টাটা, লাভ ইউ। আজকের দিনটা সবার ভালো কাটুক, সবাই সুস্থ থেকো, ভালো থেকো। তো চলো।